बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने फजल रहमान के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये कहा गया है कि हमारा जो ठाठ बाट है ये टैक्स पेयर्स के की मरहून मिन्नत है, और शुक्र है कि किसी ने ये बात मानी है कि ये जो आप प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, ये सारी की सारी जो टैक्स पेयर्स हैं, जो अवाम उन्नास है, ये उन्हीं की वजह से आपकी ठाठ बाट है। और अहम तफसीलात हैं, और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी चीज़ है जो तस्लीम की गई है अवाम उन्नास की तरफ से। और साथ हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई शुरू की थी। राना सनाउल्लाह की तरफ से जो रिएक्शन, काफ़ी दिनों के बाद रिएक्शन आया है, और वजारत दाखिला की तरफ से रिएक्शन आया है, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो बात सामने आई है, और जो अदालत ने आज दोबारा अहकाम जारी किए थे उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं, पहले हम राना सनाउल्लाह की बात कर लेते हैं। आज दोबारा महकमा एंटी करप्शन की जो टीम है वो अदालत में पेश हुई, चूंकि वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। जब आज महकमा एंटी करप्शन की टीम अदालत में दोबारा पहुंची तो उस वक्त अदालत में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। साथ महकमा एंटी करप्शन ने कहा कि पहले हम थाना कोहसार गए, वहाँ पर हमारी किसी ने बात ना सुनी, और फिर उसके बाद हम थाना सेक्रेटेरिएट गए और वहाँ भी किसी ने बात ना सुनी। उसके बाद वो वापस आया और उन्होंने कहा था कि हम अदालत में दरख्वास्त देंगे। अब अदालत की तरफ से दोबारा आज वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अदालत ने तौहीन अदालत की सजा तो मुस्तरद कर दी, लेकिन अदालत ने कहा कि मुलजमान को गिरफ्तार करना आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस को कहा, और आपका ये तरीका है, जैसा भी हो आप मुलजम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। महकमा एंटी करप्शन की टीम दोबारा थाना सेक्रेटेरिएट जाती है और वहाँ पर ये हालत है कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ये कह रही है कि हम थाने में आए हैं, लेकिन ना हमारी रवानगी थाने में दर्ज की जा रही है, और ना ही हमें कोई रपट दर्ज करके दी जा रही है, और ना हमारे साथ किसी तरह से तावन किया जा रहा है। और यहाँ तक कि महकमा एंटी करप्शन की तरफ से ये कहा गया कि हमें इस्लामाबाद पुलिस ने थाने से बाहर निकाल दी और कहा कि आप निकल जाएं, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अदालत में जाके रिपोर्ट जमा करवा देंगे, और अगर यही मामला चलता रहेगा तो हम अदालत को कहेंगे कि फिर हम जाके सर तो नहीं फाड़ना। अब हमने दो पुलिस ने, अगर हम पंजाब पुलिस साथ लेकर जाते हैं और इस्लामाबाद पुलिस, हमने कोई दो इदारों को तो आपस में नहीं लड़वाना, फिर हम क्या करें। आप अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और आप हमें कहते हैं कि आप जाके गिरफ्तार कर लें, तो हम तो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो कोशिश है ये तब ही कामयाब होगी जब अदालत की तरफ से हमें कोई तगड़ा ऑर्डर दिया जाएगा और इस्लामाबाद पुलिस और राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब राना सनाउल्लाह को इस बात का पता है कि अब ये मामला उनके हाथ से निकल गया है, इस वजह से राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि वो दरख्वास्त जमानत हासिल करने के लिए वो रावलपिंडी की अदालत में, एंटी करप्शन की अदालत में पेश होंगे, और वो वहाँ पेश होकर अदालत में जो है वो जाके अपनी जमानत, अबूरी जमानत दायर करेंगे। राना सनाउल्लाह की तरफ से पहले ये कहा जा रहा था कि मैं जमानत दायर नहीं करूंगा, और उन्होंने कहा था कि मुझे जिसने पकड़ना है पकड़ लें, लेकिन अब उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है कि ये 4 साल पुराना एक मुकदमा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मेरे खिलाफ 4 साल पुराना मुकदमा है, रिकॉर्ड में जालसाजी की गई है, एंटी करप्शन पंजाब ने हकायक छुपाकर धोखाधड़ी के जरिए वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए हैं। और अब ये वजारत दाखिला के तर्जमान की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है। हालांकि ये राना सनाउल्लाह के खिलाफ जाती हैसियत में कार्रवाई थी, ये कोई बतौर वजीर दाखिला कार्रवाई नहीं थी, लेकिन ये लोग कैसे अपने मफादात के लिए इदारों को इस्तेमाल करते हैं कि तर्जमान वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के इंडिविजुअल जो उनके खिलाफ मुकदमा था उसके ऊपर वो स्टेटमेंट दे रहा है, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन पंजाब ने धोखाधड़ी से ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। एंटी करप्शन पंजाब इस्लामाबाद पुलिस को वारंट के साथ रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रही। मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड फराहम करना जिम्मेदारी नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस की ये औकात ही नहीं है कि वो रिकॉर्ड मांगे। उनका काम है कि जब उन्होंने अदालत से जारी किया गया वारंट गिरफ्तारी देख लिया तो उसके बाद उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। और मैंने आज गुजारिश की थी कि काश कोई अदालत आलिया या अदालत उज़्मा इस बात पर कार्रवाई कर लेती कि ये आपकी मातहत अदालतें हैं, लोअर जुडिशरी,
اور اس کے ایک جج کا آرڈر ہے اور جس کی سرعام تذلیل کی جا رہی ہے، 2 دن سے تذلیل ہو رہی ہے، ایک آفیشلز ہیں وہ ہاتھ میں عدالت کا آرڈر لے کے، وہ ہاتھ میں وارنٹ گرفتاری لے کے جاتے ہیں تھانے میں اور ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کے کیا تذلیل ہوگی؟ کیا یہاں پر بھی کوئی لوور جوڈیشری کے لیے کھڑا ہوگا؟ لوور جوڈیشری کے جو وقار ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا؟ ساتھ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جعلسازی کرنے کے جرم میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ جی ہم محکمہ اینٹی کرپشن کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے جعلسازی کرتے ہوئے یہ مقدمہ درج کیا اور ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے عدالت میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ سات ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ عدالت کا احترام کرتے ہیں، ان کے ہر فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ وزارت داخلہ کی طرف سے یہ از خود ایک توہین عدالت ہے کہ ایک سرکاری ادارہ جو میرے اور آپ کے پیسوں سے تنخواہیں لیتا ہو اور وہ ایک کرمنل کے حق میں بیانات دے یا اس کی ترجمانی کرے، تو یہ انتہائی غلط بات ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہیں۔ بہرحال ہمارا ایک نظام ہے اور اس نظام میں یہ سارا کچھ چلتا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو حکومت کی طرف سے 3 ماہ کے لیے ضمنی اور بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست ہے، اس پر الیکشن کمیشن کل فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشنر پاکستان کا کل اجلاس ہوگا چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت۔ اب وفاقی حکومت نے کہہ دیا ہے، جب عمران خان نے اناؤنس کر دیا، جلسے اناؤنس کر دیے، جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے وہاں وہاں انہوں نے اناؤنس کر دیے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اگر ایک سیٹ خالی ہوتی ہے 60 دن کے اندر وہاں پر الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ جب مسلم لیگ نون عمران خان کے دور میں فوج کی تعیناتی پر ہمیشہ یہ اعتراض اٹھایا کرتے تھے، اور آج مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی آپ چونکہ فوج مصروف ہے سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے، اس وجہ سے آپ الیکشن ہے وہ ملتوی کر دیں، اور چونکہ انہوں نے مدد لینی ہے اسلام آباد میں بھی، اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو۔ کل دوپہر 2 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس میں چیف سیکرٹری سندھ کو، پنجاب کو، خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹریز کو اور تینوں صوبوں کے آئی جیز کو بھی الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا الیکشن کمیشن کی آپ اجارہ داری دیکھیں کہ انہوں نے تمام کو طلب کیا ہوا ہے، سیکرٹری داخلہ کو، سیکرٹری دفاع کو، ڈی جی ملٹری آپریشنز کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور یہ جو 3 ماہ کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا فیصلہ تو ہو چکا ہے، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے انتخابات نہیں کروانے، باقی یہ ساری فارمیلٹیز ہیں، اور کل آپ دیکھ لیں گے کہ اگر تو الیکشن کمیشن میں کچھ بھی آئین اور قانون کے مطابق بچا ہے تو وہ استدعا مسترد کر دیں گے اور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے، نہیں بچا تو پھر وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے ہمارے ملک میں۔ بہرحال چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس کیسر رشید صاحب، انہوں نے کہا کہ ہماری جو ٹھاٹ باٹ ہے ٹیکس دینے والے عوام کی مرہون منت ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم آئین پاکستان کے پابند ہیں، یہ ہمارے جتنی بھی معاملات ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے، ہماری جو عزت بنی ہوئی ہے یہ عوام کی وجہ سے ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی ثقافت اور ورثے کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ بار اور بینچ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور ہم نے ان کو کبھی الگ نہیں سمجھا، اور ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہوگا، اور ہمیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وہ عوام جن کی وجہ سے ہماری ٹھاٹ باٹ ہے، اس عوام کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، اور اس عوام کی ہمیں خدمت کرنا ہوگی، اور یہ ایک پبلک آفس ہولڈر کا، ایک صوبے کے چیف جسٹس کا یہ ماننا ہی بہت ہے کہ وہ یہ اتنی بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جو گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے، سیکیورٹی ہے، ان کو جو تنخواہیں ملتی ہیں، جو ان کو مراعات ملتی ہیں، وہ عوام الناس کے پیسوں سے ملتی ہیں۔ چلیں کسی نے تو یہ تسلیم کیا کہ عوام بھی کوئی چیز ہے، بھلے عوام کے لیے انصاف ہو نہ ہو، لیکن کم از کم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تمام جو اعلیٰ حکومتی اور ریاستی اداروں کے لوگ ہیں وہ عیاشی ضرور کرتے ہیں، اور ان کو وہ پروٹوکول ضرور ملتا ہے۔ جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کارروائی شروع کی گئی ہے فضل الرحمان اور باقی لوگوں کے خلاف، یہ مردان میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس جلسے کی بابت یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ N22 ہے پشاور، وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے، گورنر، وزراء، مشیران اور
मुआवन खसूसी को 13 अक्टूबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मर्दान में जलसा हो रहा है उससे मुतल्लिक रोका गया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मर्दान ने कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर मर्दान को ये मरासला लिखा है कि जलसा में रियासती वसाइल का इस्तेमाल न करने पर यकीनी बनाया जाए। अब यहाँ पर एक इम्तिहान शुरू हो गया और वो इम्तिहान है जो इलेक्शन कमीशन का। 13 अक्टूबर को जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ इमरान खान ने जाना है और जहाँ पर वज़ीर आला को और बाकी लोगों को रोका गया है। वहीं पे 12 अक्टूबर को जलसा है, ये मर्दान में जलसा है और फजल रहमान ने उस जलसे में जाना है, पीडीएम के सरबराह ने। अब जहां उन्होंने जाना है उसके बाद फिर आप बताएं कि कोई बात बचती नहीं है, क्योंकि आईन पाकिस्तान और जो हमारा कानून है वो इस बात का कहता है, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 25 कहता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, कि आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ करते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ करते हैं, और साथ फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं उनके हवाले से भी 12 अक्टूबर को जो मर्दान जलसा है उनको ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद की हदायत की गई है और कहा गया है कि वो भी ज़ाब्ता अखलाक की चीज़ें देखें। अब उनको चूँकि वो एक हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह हैं, इस वजह से उनको भी ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से ये नोटिस भेजा गया है। अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या वही कार्रवाई, क्योंकि इमरान खान के पास वो तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो अगर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है तो फजल रहमान के खिलाफ भी की जा सकती है। अब देखना यह है कि फजल रहमान को 12 अक्टूबर को क्या रोकते हैं और क्या फजल रहमान 12 अक्टूबर को रुकता है, और फिर ही देखते हैं कि 13 अक्टूबर को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या करते हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।